अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी ड्रामों में मज़लूम औरत का किरदार ही बिकता है। अगर किसी पाकिस्तानी ड्रामे में मज़लूम औरत का किरदार न हो तो वो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इन दिनों एक पाकिस्तानी टीवी चैनल ARY पर एक ड्रामा बेटी के नाम से चल रहा है। आज की इस वीडियो में आपको इस ड्रामे के बारे में बताएंगे और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस ड्रामे के ज़रिए से किस तरह हमारी इस्लामी अक़दार को और बिलख़ुसूस हमारी मशरिक़ी अक़दार को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले चिनार टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले कि ये ड्रामा इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे घराने की गिर्द घूमती है जिसमें बेटी की पैदाइश को नहुसत तस्वुर किया जाता है और जिसमें बेटी की पैदाइश को बुरा समझा जाता है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ आपको बताते चले कि ये अलमिया और ये बदतरीन सोच हमारे इस माशरे के अंदर मौजूद है कि बेटी की पैदाइश को बुरा समझा जाता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस ड्रामे के अंदर इस तरह हमारे माशरे में मौजूद वो जाली पीर जो औरतों को लूटते हैं और इस तरह 2 नंबर के पीरों के बुरे किरदार को भी दिखाया गया है। तो आपको बताते चले कि ये जो पीरों का किरदार दिखाया गया है ये और इस तरह इस ड्रामे की जो कहानी है, बेशक ये दोनों चीज़ें हमारे इस माशरे के अंदर मौजूद है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक बुराई को दूसरी बुराई से ख़त्म करना ये कहाँ की दानिशमंदी है और ये कहाँ का इंसाफ है और ये कौन सी अक्लमंदी है। इस ड्रामे के अंदर फिर जिस चालाकी और होशियारी से हमारी इस्लामी अक़दार पर और मशरिक़ी अक़दार पर वार किए गए हैं उसको हमारी देखने वाले बच्चे और हमारी नौजवान नस्ल बिल्कुल नहीं समझती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस रंग में बह जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस ड्रामे के अंदर सास और बहू का जो मुक़द्दस रिश्ता है उसको ऐसा खौफनाक बनाकर पेश किया गया है कि इंसान ये समझता है कि सारी दुनिया में पाई जाने वाली सासें ऐसी ही होती है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। नाज़रीन, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? नाज़रीन, आपको बताते चले, जब ये ड्रामे हमारी नौजवान नस्ल देखती है या हमारे बच्चे देखते हैं या हमारी बच्चियाँ देखती है तो उन पर इसका बहुत बुरा असर हो जाता है और फिर कल जब उनकी शादी होती है वो किसी दूसरे के घर में जाती है तो वहाँ पर हमारे माशरे में जो उनको ये समझाया जाता है, हमारी दीन के मुताबिक जब उनको ये समझाया जाता है कि ये सास आपकी माँ की जगह पर मोहतरम है तो उनके ज़हनों में वो ड्रामे का तसव्वुर बैठा होता है। लिहाजा इन ड्रामों की वजह से फिर बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी बात आपको हम ये भी बता रहे हैं कि इन ड्रामों में और ख़ास तौर पर इस तरह इस बेटी ड्रामे के अंदर जो तसव्वुर पेश किया गया है जिस घर का और जो एक ख़ाली दुनिया पेश की गई है, सवाल ये है कि क्या हमारे माशरे की रिवायात और रिवायत से हटकर फिर हमारे माशरे की जो सूरत हाल है और यहाँ की जो ख़ास तौर पर माली हालत है, क्या वो इसकी इजाज़त देती है? नाज़रीन, इस हवाले से भी देखना चाहिए कि हमारे लोगों की माली हालत भी तो इस दर्जे पर नहीं होती है कि इन ड्रामों के अंदर तो आप उनको जो दुनिया दिखा रहे हैं, जो फ़र्ज़ी और ख़ाली दुनिया दिखा रहे हैं, क्या हमारे हालात इसकी इजाज़त देती है कि हम उस फ़र्ज़ी दुनिया में रह सकें? नाज़रीन, पर उसका नुकसान ये होता है कि जब इंसान को ये फ़र्ज़ी दुनिया नहीं मिलती है जो इंसान ने इन ड्रामों में देखी हो तो उसके बाद फिर वो बुरी तरह एहसासी कमतरी का शिकार हो जाता है और एहसासी कमतरी का शिकार होने के बाद फिर जो कुछ होता है मैं उनको
اس کا خلاصہ آپ کو 2 لفظوں میں بتا دوں، خودکشی اور طلاق کے شرح میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کے شرح میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ طلاقوں کے شرح میں اضافے کی بنیادی وجہ یہ پاکستانی یہ ڈرامے ہے، جو ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو وہ دنیا پیش کر رہا ہے، وہ دنیا دکھا رہا ہے کہ جس کا ہماری حقیقت کی زندگی میں اس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ ناظرین، ہم سب کو ان ڈراموں کے حوالے سے اپنی نوجوان نسل میں شعور اجاگر کرنا ہوگا، ورنہ ان ڈراموں کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل مزید تباہی اور بربادی کی طرف جائے گی۔ ہمیں ڈراموں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پاکستانی ڈرامے جتنے بھی بنتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ کہاں سوچتے ہیں، یہ اپنی روایات اقدار کو ہی ہمیشہ نشانہ بنائیں گے۔ کیا ہمارے پاکستانی ڈراموں کے اندر صرف مظلوم عورت کا ہی کردار بکے گا، یا اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک کو بھی یہ اٹھائیں گے؟ حالانکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے، الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر معاشرے میں مغرب کی عورت ہماری عورت سے زیادہ مظلوم ہے، اس حوالے سے یہ لوگ ڈرامے بنائے، وہ پیش کرے کہ وہ عورت جس نے ان کی بنائی ہوئی، ان کی تصور کی ہوئی دنیا کو اس نے بسایا ہے، تو اس عورت کو کتنے مشکلات پیش آ رہے گی، یہ بھی تو یہ لوگ بتائے ہماری نوجوان نسل کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں کیا فرق ہے۔ لیکن وہ سنا ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ الو جو ہے نا ہمیشہ گندگی کی ڈھیر پہ جا کے بیٹھتا ہے، اور اس طرح الو جہاں جاتے فساد مچا دیتا ہے۔ آپ نے اس طرح مکھی جو ہے نا ہمیشہ وہ گندگی کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو ہماری مثال، ہمارے ڈراموں کی مثال بھی جو ہے نا اسی مکھی کی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا یہ وہ گندگی کے ڈھیر پہ جا کے یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈرامے بنانے والے ان کی مثال مکھیوں کی ہے، یہ گندگی کے ڈھیروں کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر جو مثبت معاملات ہیں اس کو اجاگر کرنے کی انہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو مقرر درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھایا جائے، اور اس حوالے سے حکومت سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ حکومت اپنی سرپرستی کے اندر ایسے ڈرامے بنائے اور ایسے سرگرمیوں کو فروغ دے جو ہماری دین اور ہماری مشرقی اقدار کے منافع نہ ہو، تاکہ ہماری آنے والی نوجوان نسل اسلام اور مشرقی اقدار کے ماتحتی رہے، وہ بگڑے نہیں۔ اگر ویڈیو پسند نہ گئی تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔